کا जो टाइटल है उसका नाम है इनकलाब। नून साकिन और तनवीन के कवायद का एक नया सिलसिला जिसका नाम क्या है, इनकलाब। इनकलाब अकलबा युकलिबु इकलाबन से है, जिसका मतलब होता है बदलना। इसी से लफ्ज कल्ब बना है, जो दिल को कहते हैं। और दिल भी हमेशा बदलता रहता है, किसी एक हालत और कैफियत पे बाकी कभी नहीं रहता। इसीलिए कल्ब को भी कल्ब कहते हैं, क्योंकि वो बदलता रहता है। उसी से ये इकलाब लफ्ज है। गोया इसमें क्या है, कुछ तब्दीली होगी। वो तब्दीली क्या होगी वो हम देखते हैं। वो तब्दीली ये है कि नून साकिन और तनवीन के बाद हमने मुख्तलिफ हरूफ पढ़े, मुख्तलिफ हरूफ जो है उसकी बात की नून साकिन और तनवीन के हवाले से। कि कभी कहा कि अगर हरूफ हल्किया में से कोई आए तो उसको फिर नून साकिन और तनवीन का क्या होगा, इजहार होगा। हरूफ हल्किया में से कोई ना हो तो उस वक्त हम क्या करेंगे, इख्फा करेंगे। तो आज ये है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो इस नून को मीम से बदल कर गुन्ना के साथ पढ़ने को इकलाब कहते हैं। गोया यहां पे क्या हुआ, पीछे तो ये था कि नून साकिन और तनवीन की आवाज कभी हम नाक में छुपाते थे, कभी जाहिर करते थे। छुपाने को इख्फा का नाम दिया, जाहिर करने को जो है वो इजहार का नाम दिया। अब ये है कि जो नून साकिन और तनवीन है, यहाँ जाहिर या इख्फा की बात नहीं है, बल्कि ये है कि यहाँ पे आके नून साकिन और तनवीन बदल ही जाएंगे मुकम्मल तौर पर। वो क्या है, वो ऐसे कि जब इनके बाद नून साकिन या बा के बाद क्या आ जाए, सॉरी, नून साकिन या तनवीन के बाद क्या आ जाए, बा आ जाए। तो इस सूरत में जो नून साकिन या फिर तनवीन है, इस सूरत में वो बदल कर मीम बन जाएगी। नून साकिन या तनवीन बदल कर मीम बन जाएंगे। ठीक है, ये दोनों नून साकिन और तनवीन। तो अब जब ये बदलेंगे फिर उसको हम गुन्ने से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखें। कहते हैं इकबाल, इकलाब, इकलाब का माना बदलने के हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो इस नून को मीम से बदलकर गुन्ना के साथ पढ़ने को इकलाब कहते हैं। जैसे फम्बिज, फम्बिज। तो देखिए यहाँ पे था फन बिज। इन इन अगर हम बगैर कायदा कुलिया की बात करें तो किस सूरत में था, तो हम यूं कह सकते हैं, पहले था फन बिज, फन, फन, फन बिज। तो हुआ ये कि नून साकिन के बाद, नून साकिन, ये देखें आप, नून है, इसके ऊपर जज्म है, और जिस लफ्ज पर कोई भी जज्म हो उसे क्या कहते हैं, साकिन। और इस जज्म को क्या कहते हैं, जज्म भी कहते हैं, सुकून भी कहते हैं। सुकून वाले हरफ को साकिन कहते हैं, क्योंकि नून साकिन था। अब नून साकिन के बाद बा आ रहा है, इसलिए फिर यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फन बिज नहीं पढ़ेंगे, फम बिज, फम बिज, फम, फम बिज। यानी गोया के नून साकिन और तनवीन की आवाज हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे, बस सिर्फ ये है कि उसको बदल कर मीम से पढ़ देंगे। ठीक है, तो ये है फम, फम बिस। देखें, हिदायत नंबर 1 है कि बाज लोग इखलाब करते वक्त नून की मिलावट करते हैं। तो पहले हमने कहा नून साकिन और तनवीन पढ़ना ही नहीं, वो बदल गए मुकम्मल तौर पे। इसलिए ऐसी आवाज नहीं निकालनी कि जिसमें नून भी पढ़ा जा रहा हो और मीम भी, फॉम, फिर बाद में फॉम, फॉम। यानी कि ऐसे करे कि बंदा पहले नून की आवाज निकाल ले, बाद में मीम की आवाज निकाल ले, ऐसा दुरुस्त नहीं है। सीधा सीधा जब नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मीम की आवाज आएगी। यहां सिर्फ मीम पढ़नी चाहिए, नून नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नून मीम से बदल चुका है, क्योंकि नून मीम से। अच्छा, अब है इसके हिजे करने का तरीका। स्पेलिंग कैसे करेंगे इसके, कहते हैं जी, हिजे करवाने का तरीका ये है कि फा जबर मीम, फम। तो यहाँ इसने देखें यहाँ पे क्या किया कि आपने देखा कि यहाँ पे लिखने में तो नून आ रहा है, लेकिन लिखने में नून नहीं पड़ा। जब नून पढ़ना ही नहीं है तो हिजे में उसका नाम भी नहीं लेना। इसलिए फा मीम, फा नून नहीं, फा मीम जबर, फा जबर मीम, या फिर
یا فا میم زبر جیسے بھی پڑھیں درست ہے دونوں طرح. فا زبر میم فم. با زیر ذال بز کیا بنا؟ فم بز. نیکسٹ ہے سین زبر سا میم زیریا می سمی سمی. عین دو پیش عین دو پیش میم عم عین دو پیش میم عم کیا بنا؟ سمیع. با زبر با سمیع با. صاد زیر یا صی سمیع بصی. را دو پیش رون سمیع بصیر. تو اس پر وقف کہتا ہی ہوگا. وقف ایک قواعد پڑھیں گے تو پھر تفصیلاً اس پہ بات کریں گے. بہرحال کوئی سمجھے نہیں سمیع بصیر ان کو اگر پڑھنا ہے تو جیسے قرآن مجید میں اکثر یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو پڑھنا ہے سمیع بصیر. اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف. تو رواں آپ کو پتہ چل گیا, جوڑ پتہ چل گیا کیسے کرنے ہیں. اب صرف ہم اس کو رواں پڑھیں گے یعنی کہ آل ٹوگیدر کسی اسپیلنگ یا ہجے کے بغیر. فَانبِذْ مِن بَعْضٍ تَنبُتُ مِن بَعْدِ مِن بُطُونِ مِن بَنِي أَنبَأَكَ أَنبُورِكَ يَسْتَنبِئُونَكَ أَنبَتَ مِن بَقْلِهَا إِذِ انبَعَثَ. اور اسی کے اگلا حصہ بھی اسی کا حصہ ہے. من بخل أنبئوني بذنبهم سنبلات فانبجست من بيوتكم خبيرا بصيرا قوما بورا أمدا بعيدا لا مرحبا بهم قولا بليغا قرونا بين حديث بعده آيات بينات ضلال بعيد زوج بهيج مستخف بالليل كافر به شدید بما. تو یوں ہی سارا سبق آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں بھی نون ساکن پہلے مثال میں پہلے حصے میں یہ تھا کہ نون ساکن کی مثالیں تھی. بس نون ساکن کے بعد با آ رہا تھا تو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھا. ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پہ اگلی مثالیں جو ہیں اس میں مکس تھا, کچھ نون ساکن کی مثالیں بھی تھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص طور پہ تنوین کے بعد با کے آنے کی مثالیں اور پھر تنوین کے میم میں بدلنے کی مثالیں زیادہ تھیں. تو یہ تھا آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم نے اقلاب کے متعلق پڑھا. اقلاب کو کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے بدلنا, اور بدلنا اس میں کیا ہے نون ساکن اور تنوین کو بدلنا ہے. کس سے؟ میم سے. کب؟ جب اس کے بعد با آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. آپ کو کوئی سوال ہو اس کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں, سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد محترم میں سنانا چاہتی ہوں اپنی اصلاح کے لیے. جی 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 ضرور. شروع کروں استاد محترم؟ جی جی کیوں نہیں. جی جی. فانبذ من بعض من بعض
جی تنبت جی من بعد ہم، من بطون ہم، من بني ہم، أنبأك ہم، أنبورك جی يستنبئونك ہم، أم أنبت أنبت من بقلها إذ انبعث جی إذ انبعث جی گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ بہتر پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ